गावच्या शारीकरणाच्या प्रस्तावाक दवल्ली दिगरपाल ग्रामसभेत खर विरोध केला। नियोजन आणि विकास प्राधिकरणाच्या पालिका हद्दींत आस्पावपा खातीर दवल्ली आके 22 आणि नावेली गावांचे सर्वेक्षण करपाची सरकाराची येवजण आसतना हो विरोध आयला। हाच्या आदी नावेली ग्रामसभेन लेगीत या निर्णयाक विरोध करपी थाराव संमत केल्लो। सेक्रेटरी पावर दिवपाचे मागीर आमकां पंच आसल्यार फायदो आनी नसल्यार फायदो म्हणजे ही पंचायत म्हळ्यार एक मोनुमेंट दिसात उरतली उलोवपाक मेळपाना आनी आमगेली डिसिजन कांय तुका न्हय ते कारण आज जोरी जर आमी ओपोज केले जाल्यार आमकां आमगेले पंचायत बी मेळटली पंचायतीक उलोवपाकूय मेळटलें आमगे पंचायत जे आसाय रॉंग कोताय बॉल कोताय कितें कोताय तांकां विचारपाक मेळटलें आनी तेंगे घराक वचून तांकां दवरपाकूय आमकां अधिकार मेळटलो। एक येयल्ली एडिलो म्हणजे येयल्ली द डायरेक्टर ऑफ सेटलमेंट लँड एंड रिकॉर्ड्स हाचे बाबतींत सर्वे करची म्हणून पब्लीक नोटीस येयले सो ते पळोवन म्हाका ते हांवें ते खंयचे पेपर हें केलें आनी हांवें ते फायंड आउट काम केलें। आमगे बॉडी मिटींग जावना कम्युनिटी मिटींग जावना पूण लोकांक पयले कॉन्फिडन्स घेवपाक आमी एक स्पेशल ग्राम सभा काडली सो ती सर्वे कितें जावपा मे बी ती आमकां जाता हाली इफेक्ट जातली आनी आमगे क्लोज टू द म्युनिसिपालिटी आहा ती सो मे बी ती आमकां ट्राय करता आसतलें म्युनिसिपालिटी घालपाक आनी जरी तर आमकां म्युनिसिपालिटी जर घाले जाल्यार म्हाका दिसता आमगे लोकांक हें जावपा ना कित्याक आमगे विलेजी आनी लोकांक जायते भाशेन लोकांक पंचांक जावं सरपंच मेळपाक सवलती मेळपाना एक म्युनिसिपालिटी आनी तांकां डिफरंट हें जातलें सो त्या खातीर आमी ही ग्राम सभा घेतली आनी ही ग्राम सभा लोकांनी सगळ्यांनी ओपोज केल्लो आसा कोणाक सर्वे नाका म्हणून। विलेजीस जे जावं तुगे दावोली आकेंबाश नावेली ते भाग हितून घालपाक म्युनिसिपालिटीन तेन्ना ओपोज जालें तुमचें कितें आसलें तेजेर? आमगेले हिंगा ओपोज आहले सगळ्यांक लोकां गेले सो ती म्हाका आतां एक आमी घेतली तेवूय आमी ओपोज केल्ले आसा आनी फुडाराकूय आमगे आतां नेक्स्ट आमगे 24 बॉडी मिटींग कम्युनिटी मिटींग जाल म्हणटकीर 8 तारखेक पोचून ग्राम सभा तेकूय आमी डिस्कशन करतले आनी गव्हर्मेंट फायंड आउट करतले हें सर्वे कित्याक कितके डिटेल सगळे सो आमकां स्पश्टपणे लोकांक सांगपाक मेळटलें। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार।